ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Добрый день, дорогие братья и сестры. Bonjour chers frères et sœurs, Слава Богу, gloire à Dieu. собрались мы в Доме Божьем Et nous nous sommes réunis dans la для maison de нашего notre Père богослужения. pour notre culte. Рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Je suis content de saluer chacun d'entre nous dans cet endroit. И те, которые с нами онлайн, мы также вас приветствуем. Et ceux qui sont également en ligne avec nous, nous vous saluons. Это христианская церковь Слово жизни. C'est l'église chrétienne, la parole de vie. И то место, где мы вместе просто пребываем в Божьем присутствии. L'endroit où nous sommes ensemble, nous sommes dans la présence de Dieu. И я открываю собрание Псалмом 9. Et je vais ouvrir le culte en commençant avec le psaume 9, Второй стих. à partir du 2e verset. Написано: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Il est écrit: je ferai de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний. Et je fais... C'est le 10 en français, hein? Oui. Car... Non. Ici on parle du méchant. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Аминь. Amen. Итак, здесь речь идет о радости. Ici on parle de la joie. Буду славить Тебя всем сердцем моим. Et je vais te glorifier de tout mon cœur. Буду славить Тебя всем сердцем моим. Je vais te glorifier de tout mon cœur. И буду петь имени Твоему. Et je chanterai ton nom. Когда мы собираемся на собрание, Et quand nous nous réunions au culte, мы поем об Иисусе Христе. nous chantons de Jésus-Christ. Мы не поем о славе человека здесь. Nous, ici, nous ne glorifions pas la gloire d'une personne. Это Ici. Иисус здесь Господь. C'est Jésus qui est Seigneur Именно ici. Он торжествует Et здесь. c'est lui qui a le Поэтому contrôle. давайте вместе встанем. Nous allons nous mettre ensemble. Будем молиться. Nous allons prier. Будем призывать имя Господа на Nous этом allons appeler месте. le nom de notre Seigneur dans cet endroit. Потому что Он достоин Parce qu'il mérite не только славы, pas juste la gloire, Он достоин всей славы. il mérite toute la И gloire. сердцами своими Et par nos cœurs, будем петь Ему. et nous allons le chanter. Знаете, решиться петь Богу, Vous savez, prendre la décision de chanter pour le Seigneur, это le glorifier, решение, которое ты принимаешь. c'est une décision que toi tu prends. Оно не всегда совпадает, возможно, с тем, что ты проходишь. Et certainement, elle n'est pas toujours conforme à ce que tu traverses Но maintenant. ты принимаешь решение, Mais tu prends la décision понимаешь, что это мой Бог. et tu comprends que c'est mon Dieu. Это скала моего Et спасения. tu comprends que c'est le rocher de mon salut. Именно Он умирал за меня на Et кресте. c'est lui qui est mort pour nous à la Если croix. я жив сегодня, Et si je suis vivant aujourd'hui, это по Его et милости. c'est par sa grâce. Поэтому я принимаю решение. Voilà pourquoi je reçois la décision. Да, я не отказываюсь, что у меня какие-то трудности еще есть. Oui, je ne méprise pas ou ne refuse pas que j'ai encore des difficultés. Но я принимаю решение Mais je prends la décision, не смотреть на трудности, peu importe, но найти в себе то, за что я могу благодарить моего de Бога. trouver en moi ce en quoi je peux glorifier mon Dieu. Я принимаю решение Je prends la décision найти, de trouver за что благодарить Бога quelque моего. chose dans ma vie pour remercier Dieu. Но я могу тебе сказать, je vais te dire, если ты примешь решение, Et si tu prends la décision, найти, за что благодарить Бога, trouver en quoi tu peux remercier Dieu, ты найдешь, за что благодарить. et tu trouveras en quoi Но, tu peux. возможно, могу тебя разочаровать. Je peux peut-être te Если ты décevoir. примешь решение, Et si tu prends la décision, найти, за что не благодарить Бога, trouver de quoi ne pas remercier ты Dieu, тоже найдешь, за что не благодарить tu Бога. trouveras également en quoi ne pas Поэтому remercier. решение у тебя. Voilà pourquoi c'est toi qui as la décision. Что ты ищешь? Ce que tu recherches. За что благодарить Qu'est-ce que tu recherches или за что жаловаться против Бога? Et qu'est-ce que tu recherches В это утро en ce matin? я призываю тебя искать, за что благодарить Бога. De rechercher en quoi tu peux remercier. Потому что это расположит твое сердце к принятию Его присутствия и Его прикосновения. Et fera que ton cœur soit ouvert à recevoir sa présence et être touché. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому будем молиться. Voilà pourquoi nous allons prier. И будем призывать имя нашего Nous Господа. allons appeler le nom de notre Он Seigneur. здесь. Il est ici. Он здесь. Il est ici. Аллилуйя, Господь. Alléluia, Seigneur. Аллилуйя, Господь. Alléluia,
Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, О, мы Сeigneur. прославляем Тебя, Oh, Иисус. nous te glorifions, Мы Jésus. прославляем Тебя, наш Бог. Nous te Мы glorifions. возвеличиваем Тебя. Nous t'élevons. Бог наш, Notre мы Dieu. возвеличиваем Тебя на Nous этом t'élevons месте. dans cet endroit. Господь, мы принимаем решение Seigneur, nous prenons la радоваться. décision d'être dans Мы la принимаем joie. решение Prenons la décision петь об имени Твоем. de chanter Мы de ton nom. принимаем решение, Prenons Господь, la décision, Seigneur, восхвалять Твое имя на этом oh, месте. de glorifier ton nom dans cet Утверждать endroit. Твое торжество, De confirmer Твое ta Seigneurie. владычество. Que tu es Мы Dieu. принимаем решение Prenons la décision благодарить Бога, de remercier так Dieu. как у нас есть за что благодарить Parce que nous Бога. avons de quoi remercier. Вопреки того, что мы проходим, вопреки того, что мы переживаем, у нас есть за что благодарить Бога. У нас есть за что благодарить. Когда мы открываем сундуки нашего Et сердца, quand nous ouvrons nos cœurs, мы там находим множество причин, beaucoup de из-за raisons которых мы можем славить Бога. pour lesquelles nous pouvons glorifier. Вернее, из-за которых нам нужно славить Бога. En réalité, ce Да, que nous так pouvons оно и есть. glorifier Dieu. Oui, c'est Поэтому comme в это утро Voilà pourquoi я ce matin, славлю Бога ça. Je glorifie Dieu за спасение, которое я имею, pour le salut за que j'ai, прощение грехов, pour le pardon за des péchés, оправдание. pour la Я justification. праведник во Христе Иисусе. juste en Я Jésus-Christ. Божий ребенок. Je suis l'enfant de Я Dieu. помилован. Je suis Я не иду в ад. Je ne vais Я pas en иду enfer. на небо. Je vais au Я ciel. иду на небо. Je vais au ciel. Я иду на небо. vais au ciel. Я иду на небо. Je vais au О, ciel. Господь мой, О, Seigneur Бог Dieu. мой, Mon Dieu. величаю Тебя, Je t'élève. прославляю Тебя. Je te glorifie. Господь Бог, Seigneur нету Dieu. ничего дороже, Il n'y a plus rien de ценнее, чем иметь Valeureux примирение с Богом. que être en communion Иисус avec toi. Христос, Ты умирал на кресте. Jésus-Christ est mort sur Ради la croix. этого примирения, pour que je ради puisse être этого réconcilié. примирения, À cause de чтобы cette я был примирен с Отцом, que je sois что я réconcilié был avec le примирен Père. с Отцом. Que je sois О, réconcilié Господь, avec Ты le стал этим мостом, Il est devenu ce pont благодаря которому сегодня Au travers я duquel имею aujourd'hui доступ nous avons к accès. Богу, к Отцу. Que Dieu le Благодарю Тебя, Господь Je te Бог. remercie, Seigneur О, Dieu. спасибо, О, что merci. я живу Que je по vis благодати Твоей. par ta grâce. И этой благодати достаточно. Et cette grâce И est assez. этой благодати достаточно Et cette grâce для est любой assez. ситуации в моей Pour жизни. n'importe quelle situation Бог, dans ma Ты vie. говоришь мне, Seigneur, tu Бог, me Ты dis. говоришь каждому здесь, Seigneur, tu parles моей chacun de благодати достаточно для твоей ситуации. Ma grâce est assez Моей pour ta благодати situation. достаточно для твоей жизни. Ma grâce est assez pour Моей благодати достаточно Ma grâce est для assez любой ситуации, которую ты проходишь. pour n'importe quelle situation О, que tu Господь Бог, traverses. спасибо Тебе. О, Сеньор, я Есть тебя за remercie. что благодарить. Il y a de quoi Я remercier. благодарю Тебя Je te за remercie. благодать Твою, Je te remercie за pour ta благодать, pour за ta силу благодати, pour la за puissance de la силу grâce, благодати. pour la puissance Боже, de la grâce. Боже, этой силы достаточно. Seigneur, cette Этой puissance силы est assez. достаточно. Cette puissance est Этой assez. силы достаточно Cette puissance для est assez. решения любых трудностей. Et pour résoudre Чтобы toutes les пройти difficultés, любые проблемы, pour traverser tous любые les problèmes, невзгоды. n'importe Твоей благодати par ta grâce. достаточно. assez. И Бог, я благодарю Тебя Dieu, je te за remercie. благодать Твоя, pour ta grâce. которая пребывает во мне, qui est en который пребывает в каждом из нас, Qui est en chacun de который nous. пребывает на церковь, Qui est sur l'église. который пребывает Боже Qui est, на Seigneur, этом месте. sur cet endroit. Есть Твоя благодать. Il y a ta О, grâce. Господь, спасибо Oh Тебе. Seigneur, nous te remercions. Есть за что Il y благодарить. a de quoi remercier. Есть за что благодарить. Il y a de quoi Есть за remercier. что благодарить. Il y a de quoi О, мы remercier. склоняемся перед Тобой, Nous Господь. inclinons devant toi. Мы благословляем Твое имя. Nous bénissons ton nom. Мы благословляем, Господь Бог, имя Твое. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Твое прекрасное имя. Ton nom merveilleux. Твое великое имя. Ton nom И мы excellent. утверждаем, Et nous confirmons. Иисус, Jésus. Ты, Господин, на этом Tu es месте. le Seigneur dans cet Ты endroit. царь царей. Tu es le roi des rois. Ты владыка. Et tu es celui qui a Ты créé le ciel. хозяин в этой Tu es церкви. le propriétaire dans cette Ты хозяин в этой Tu es церкви. le propriétaire. И мы, Господь, nous, Seigneur, славим Тебя. nous te glorifions. Мы подчиняемся Тебе, Господь. Mettons devant toi. Господь Бог, мы склоняемся перед Тобой. Seigneur, nous nous inclinons О, devant Ты toi. Бог! Tu es Dieu. Ты Бог,
Isus. Мы славим Тебя. Кого мне еще славить, если не Тебя? Кого мне еще прославить, если не Тебя? Кого мне еще превозносить, если не имя Твое, Иисус? О, благодарим Тебя. Мы благословим друг друга сегодня. Благословим наш город. Провозглашаем Твое господство в нашем городе. Провозглашаем Твое господство в нашем городе. Провозглашаем Твое господство в нашем городе. Говорим Иисус. Иисус. Всякое колено преклонится перед именем Твоим. Всякое колено преклонится перед Твоим именем. Всякое колено преклонится перед именем Твоим. Иисус, мы благословим город. И мы провозглашаем падение всех сил ада. Мы разрушаем всякие силы противления в духовном мире. Мы разрушаем всякие силы противления в духовном мире. Во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякие духи обольщения. Мы изгоняем всякие духи обольщения. В любой форме. В любой форме. Мы идем против всякого обольщения. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. О, Отец, мы говорим спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отец. За людей, которые живут вокруг нас. Мы провозглашаем спасение людей. Мы говорим спасение людей. Мы говорим спасение людей. Мы говорим спасение людей. Коснись тех, Боже, которые чьи сердца раньше горели для Тебя, но которые сейчас остыли, Господь. Коснись каждого из них. Чем бы он ни был увлечен, чем бы он ни был увлечен, мы разрушаем все дела дьявола. Мы разрушаем силы дьявола. Мы разрушаем дела сатаны. Мы говорим, чем бы эти не были вовлечены и увлечены. Господь Бог, яви им свою милость. Яви им, Господи, свою милость. Яви им, Господи Боже, свою милость. Пусть они соприкоснутся с Твоей милостью. Пусть снова их сердца будут гореть. Пусть словно как эти ученики, которые Эмауса, они вспомнят, как горели их сердца. И пусть они снова пойдут там, где сердца горели. Они придут к Тебе, Господь. Именно от Тебя сердце горит. Не от церкви, но от Тебя, Иисус, сердце горит. Поэтому я молюсь, Господь, чтобы люди возвращались прежде всего к Тебе, Иисус Христос. О, Господь Бог, благословляем, Господь Бог, каждого из них. Мы говорим спасибо Тебе. И мы молимся, Господь, за церковь, за каждого брата, за каждую сестру, которые атакованы болезнями. Мы связываем всякую болезнь. Мы связываем всякую немощь в телах людей. Мы провозглашаем исцеление Божье. Мы говорим исцеление Божье. Мы говорим исцеление. Исцеление для души, духа и тела. Мы говорим исцеление. Мы провозглашаем исцеление, которое уже есть через раны Иисуса Христа. Пусть верою они просто принимают это исцеление. О, во имя Иисуса Христа. Господь Бог, пусть все потребности восполняются. Пусть все потребности, которые есть у людей, они восполняются по Твоему богатству, по Твоей силе, по Твоей любви и милости. Спасибо Тебе, Господь. Мы превозносим, мы благодарим. Аллилуйя. Слава вся да будет Тебе, Господь Бог. Аллилуйя. Амин. Амин. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Il est la puissance dans ton nom, Jésus. Il est la puissance dans ton nom, Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'aimons. Nous avons besoin de toi.
Нет подобного тебе, Господь Nul Иисус. n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Нет подобного тебе, Царь царей. Nul n'est comparable à toi, le roi des rois. Спасибо, что ты касаешься наших сердца. Merci parce que tu touches nos cœurs. Ты меняешь Духом Святым нашей жизни. Tu changes au travers du Saint-Esprit notre vie. И ты даешь нам уверенность в спасении. Et tu nous donnes l'assurance dans le salut. Да, Господь Бог, Oui, Seigneur Dieu, есть уверенность в спасении. il y a l'assurance dans le salut. Потому что ты заплатил сполна. Parce que tu as payé le prix. Благодарим тебя, Nous Иисус. te remercions, Jésus. Дух Святой, наполняй наши сердца. Esprit Saint, remplis nos cœurs. Дух Святой, наполняй нас на этом месте. Esprit Saint, remplis-nous dans cet endroit. Мы также молимся за те, которые онлайн смотрят, Господи Боже. Nous prions également, Seigneur Dieu, pour des gens qui sont en ligne. Мы благословляем каждого из них. Nous bénissons chacun d'entre eux. Мы просим Тебя, Nous te demandons чтобы сегодня Твое Слово que ta parole aujourd'hui было благословением для нас. soit une bénédiction pour nous. Чтобы Твое Слово могло благословить Твой народ. Et que ta parole puisse bénir ton peuple. И я молюсь Тебе за себя, Господь. Et je prie également pour moi-même. Чтобы мне, Боже, быть каналом, Et que je sois ce canal через который, Боже, сегодня Ты будешь благословлять свой au народ. travers duquel tu vas bénir ton peuple. Помоги мне, Господь, Aide-moi, Seigneur, быть чутким к Твоему движению. d'être sensible à tes mouvements. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Слава Богу. Gloire à Спасибо Dieu. большое вам, спасибо, пусть Бог вас благословит. Дети могут выйти, мы за них помолимся, и они Les могут enfants, пойти venez, на on va prier служение. pour vous. Дети, пожалуйста, вы можете выйти. Les enfants, venez, on va Приглашаем prier всех pour детей, vous. пожалуйста. J'invite tous Молодцы. les enfants, s'il vous plaît. Да, мы за вас помолимся. Nous allons prier pour vous. Молодцы. Подходите, пожалуйста. Venez, les enfants. Молодцы. Браслетик у тебя, да? Супер. А у меня нет такого, видишь? Что ж делать? Такая жизнь. Да. Хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, на молитву. On va prier pour les enfants. На молитву. Хорошо, хорошо. Все, давайте, драгоценные братья и сестры, мы просто прострем свои руки, мы благословим их. Bien-aimés, nous allons juste étendre nos mains И vers les также enfants. Nous allons les благословим bénir. наших служителей. Аминь. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Мы благодарим за каждого ребенка, Nous te remercions pour chaque enfant, за эти души, Господь. pour ces esprits. Они ценны в Твоих глазах. Ils sont valeureux à tes yeux. Да, Господь Бог. Oui, Seigneur Dieu. Мы даже не можем себе представить, насколько они ценны в Твоих Nous ne глазах. pouvons même pas nous représenter comment ils sont valeureux à tes yeux. Но в этот день, Господь, мы благословляем их. Mais en ce jour, nous les bénissons. И мы просим, Господь, Et nous te demandons, чтобы Твоя Seigneur, рука всегда была над ними. et que ta main soit toujours sur eux. Мы молимся, Господи, мы просим Тебя, Nous prions, Seigneur, et nous te demandons чтобы Твое Слово que ta parole, на том уровне, à leur niveau, который будет доступен для них, que ça soit compréhensible чтобы pour Твое eux, Слово Божье могло сеяться в их et que ta сердцах, parole puisse être sémée dans leur чтобы cœur, Твое Слово также формировало их, et que ta parole puisse les former, потому что Твое Слово достаточно сильно, parce que ta parole est assez и она puissante не ограничена возрастом. et elle n'est pas limitée par Она l'âge. работает в сердце, как и ребенка, Elle travaille dans le cœur comme pour un как и enfant, взрослого comme человека. pour une personne adulte. Спасибо Тебе за силу Твоего Слова. Merci pour la puissance de ta parole. Благословим детей, которые Nous здесь. bénissons les enfants qui sont Благословим ici также те, которые не смогли сегодня быть с et нами nous bénissons également ceux qui n'ont pas pu по être разным avec nous причинам. pour différentes Но мы, raisons. Господь, мы провозглашаем, Et nous déclarons, если Seigneur, кто имеет болезнь или немощь, si un des enfants qui чтобы est они malade, были bien исцелены через кровь Иисуса qu'il Христа. soit guéri par le Мы sang de говорим Jésus-Christ. исцеление для наших детей. Et nous disons la Мы guérison говорим, что pour они nos были enfants, здоровые. qu'ils soient en Чтобы наши santé, дети, которые здесь, всегда были здоровыми. que les enfants qui sont toujours en Во имя santé. Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ, Отец, мы также благословляем Господь, Père, Бог, nous nous bénissons наших également служителей, de nos serviteurs которые служат им. et qui travaillent avec les Господь, пусть enfants. благодать Твоя Et que ta grâce, Seigneur, работает через них travaille au и travers в d'eux их жизни. et dans leur vie. Восполняй нужды этих служителей, Et Господь. remplis ou bien Их rencontre les besoins de потребности, ces Господи serviteurs. Божий. Seigneur Dieu, Спасибо Merci. за их сердца. pour leur cœur.
vazeksa katori na sababu mjele perejevayo katori no set jetie vixer saga les sport. cœurs par lesquels il transporte, il porte ses enfants. Spasiba tibe. Merci. Zaik malitwe. Pour leur prière, Za jetie. pour les enfants. Va imya Yesu Au Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Slava Bogu, spasiba bashi Gloire à blaga Dieu. saveni vam voshi praisi. Que le Seigneur bénisse. Uslogas Vous blaga allez. savit. Amen. Que Spasiba le Seigneur bashi bénisse. malasi. Хорошо. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Asseyez-vous, bien-aimés. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад приветствовать вас. Je suis très content de vous saluer. Бог на этом месте и Dieu Он с est dans нами. cet endroit, il est avec nous. Амин. Amen. Важно всегда, когда мы приходим в Дом Божий, быть готовым к слышанию Слова. Il est important quand nous venons dans la maison de Dieu que nous soyons prêts à écouter la parole de Даже Dieu. Библия об этом говорит, не жили к жертвоприношению. Et c'est beaucoup plus que l'offrande que nous apportons. Чтобы мы были готовы к слышанию. Et que nous soyons prêts à Потому что écouter. от слышания Слова Божьего Parce que du fait qu'on écoute и la parole de Dieu, зависит перемены, которые будут происходить с нами. de cela va dépendre les changements qui vont s'opérer avec nous. И я вижу, что тут есть люди, которые в первый раз, и у нас есть такая традиция Je vois просто qu'il приветствовать людей. je vois qu'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Nous avons une tradition juste de saluer les gens qui viennent Поэтому pour я la вас première fois. вижу. Voilà, pour que je vous vois. Пожалуйста, как вас зовут? Comment on vous appelle? Да, вас, да, да. София, вас? Олеся. С какого города? Ага. Ровенская область, да? Ну, спасибо большое. Пусть Бог вас благословит. Que le Добро Seigneur vous пожаловать. bénisse. Аллилуйя. Alléluia. Да. Слава Богу, благословим Gloire à вас. Dieu. Bénissons. Хорошо. Возле Вадима, брат. Саша, приветствуем тебя, благословляем тебя. Bénis. Брат, возле Саши. Non, non, non. Parle en russe. Окей. Приветствуем тебя, рады тебя видеть. Là, tu vas visiter. Брат, пожалуйста, рядом. Да. Рады Rad тебя видеть видеть. тебя. Вроде как, но мы рады вас приветствовать среди нас. Nous sommes contents de vous saluer parmi nous. Пусть Бог вас благословит. Que le Seigneur vous bénisse. Я всегда рад видеть, когда люди, находясь в разных местах, они всегда хотят быть в Доме Божьем. Et je suis très content de voir que les gens qui se trouvent dans des endroits différents veulent toujours être dans la maison de Dieu. Amen. Amen. И в конце, возле Светланы, там есть вот девушка. À côté de Sветлана, là, il y a Не une sœur. помню. Да. Вас как зовут, извините, пожалуйста? Второй, я просто еще не помню хорошо, но Олеся, пока я вспомню, пока буду помнить хорошо, Олеся, приветствуем вас. On salue Видите, Alessa. как оно бывает иногда. Слава Богу, Gloire à обещаю, Dieu. Харьков. Буду... все, вспомнил теперь. Вы были здесь тогда, в тот раз сидели где-то здесь. Вы тут, да? Ага. Да, все, понял. Ага. Хорошо, Олеся. Все, вспомнил. Хорошо. Je me suis rappelé. Хорошо. Ну, такая тишина, Боже мой, мне страшно. Tu es calme là, j'ai même peur. Что такая тишина? Такая тишина, Господи, что тут такое происходит? Все хорошо, Иисус на троне. Jésus est sur le trône, tout va bien. И буду делиться словом. Je vais partager la parole. Потому что когда мы собираемся, Parce que quand nous sommes важно всегда ensemble, разбирать Слово il Божье. est important de parler de la parole. Церкви À l'église, Слово Божье La parole de должно Dieu занимать центральное место. doit avoir la place centrale. Аминь. Amen. Поэтому Voilà pourquoi. я продолжу тему, которую я начал в прошлое воскресенье. Et je veux continuer le thème que j'ai commencé le dimanche passé. Я назвал эту тему J'ai intitulé ce thème «Неготовность церкви». L'église qui n'est pas prête. Неготовность церкви. Le manque de И préparation в de прошлый l'église. раз Et la fois немножко passée, скажу просто, о чем я говорил. je vais juste résumer de quoi j'avais parlé.
ja говорил о том, что J'avais dit que церковь в целом, l'Église en général, когда мы берем Новый Завет, quand nous prenons le Nouveau Testament, первая апостольская церковь, la première Église des apôtres, они молились за спасение людей. ils priaient pour le salut des Они gens. проповедовали Евангелие. Ils prêchaient l'Évangile. Все было хорошо. Tout allait bien. И все же, Et tout, при всем этом, avec tout cela, они не были готовы. ils n'étaient pas prêts. Она не была готова как церковь. Comme l'Église, elle n'était pas prête. И говоря о церкви, я говорю о людей. Parlons de l'Église, je parle des gens. Об апостолах, которые составляли церковь. Et je parle des apôtres qui composaient l'Église. Потому что когда мы смотрим а Савла, который стал потом Павлом, Et quand nous voyons la vie de Saoul, qui est devenu par le seul Paul, когда он уверовал, et quand il a cru, ученики не были готовы к его уверованию. les disciples n'étaient pas prêts à ce qu'il a donné То есть sa они vie не au Seigneur. были готовы к его покаянию. Ils n'étaient pas prêts à sa Они не были repentance. готовы его пустить, то есть принять его. Ils n'étaient pas prêts à le recevoir, à le faire entrer parmi Если вы eux. помните, есть также случай в Деянии апостолов, Vous vous rappelez, il y a aussi une histoire comme ça dans l'acte des apôtres. когда Петр, наверное, Петр был в темнице, Et quand Pierre était en prison, и написано, что церковь молилась о нем Богу. il est écrit que l'Église priait pour lui. Они собрались в одном доме, они молились. Ils étaient dans une maison, ils priaient. Когда Бог сделал чудо, Et quand Dieu a accompli он le miracle, освободился. il a été libéré. Он пришел, Il est venu, он постучал в дверь. il a toqué à la porte. И пришла девушка послушать. Et une fille est venue, elle a entendu. Она узнала по голосу. Elle a reconnu par la Она voix. сказала всем, которые молились, Elle a dit à tout le monde qui priait, это Петр, он там. c'est Pierre, il est Они là-bas. сказали, в своем ты ли уме? Il dit, est-ce que tu es dans tes esprits? То есть, интересно, вы же молились, и Intéressant, vous avez prié, по идее молились, что был ответ. mais vous avez prié pour qu'ils puissent avoir la réponse. Но они не были готовы получить ответ. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir la réponse. Иногда так с вами бывает. Parfois, cela se passe avec И nous. церковь молилась Et l'Église за priait пробуждение, pour проповедовала. qu'on puisse Но avoir l'éveil. когда Mais quand Савл покаялся, Et quand Saul, il a donné sa vie au Seigneur, они не были готовы. eux, ils n'étaient pas prêts. Церковь не была готова его принять и пустить внутри себя. L'Église n'était pas prête à le recevoir et le faire entrer. И в Деянии апостолов, Et dans l'acte des apôtres, в 9 главе, dans le chapitre 9, стих 26, dans le verset 26, написано здесь, il est что écrit ici, Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. il est écrit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Mais tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. То есть он уже уверовал, Il a déjà donné sa vie он au уже принял Seigneur, водное крещение, il a été baptisé. он какое-то время был там с учениками, Un certain temps, il était avec les disciples. потом он решил переехать в Иерусалим. Il a pris la décision de Потому что venir à именно там Jérusalem. были все основные, там, как сказать, главы церкви, если так Parce que называем. là-bas, il y avait les précipiteux de l'église. Но написано все. Il était écrit tous. Все боялись. Тут Tous. avec слово craignaient. все есть все. Le mot tout veut dire tout. Они не были готовы. Ils n'étaient pas prêts. Они не верили. И не Они croyaient думали, pas. возможно, он там какой-то трюк придумал, кто знает. Он там делает вид, чтобы потом нас всех арестовать, потому что он участвовал в арестах и так далее верующих. Il se dit certainement il a fait quelque chose, il veut nous attraper parce que c'est lui qui faisait pour qu'on puisse attraper. Стих 27, Le verset 27, Деяния 9, 27, et l'acte des apôtres 9, написано, что 27, Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement et au nom de Jésus. То есть, вот, пришлось именно Варнава Il y a Barnabas qui est venu, взять Павла qui a pris Paul, и пойти убедить апостолов, aller convaincre les apôtres что вы его, он тоже наш, он уже принял водное крещение, он уже проповедует во имя Иисуса Христа, то есть он
im prosta da casal, što on hrišćanin, on brat naš, on učenik primiti evo srediva. Il est venu leur démontrer que lui, c'est aussi un chrétien comme nous, c'est un frère comme nous. Il a été baptisé, il prêche au nom de Jésus-Christ. Kana chef pasani Galata mtana pisa što ni vse učeniki bili i kada Pavel ga što kada je bili tam, ja ne vidim vseh. Ja tako vidim toka dvajik iz njih. Et bien sûr que dans le livre de Galates, il est écrit, il n'y avait pas tous les apôtres qui étaient là-bas. Il n'y avait pas tout le monde. Paul dit que quand je suis venu, j'ai vu ce qui était là, mais il n'y avait pas tout le monde. Il a vu deux. Il parle de deux qu'il a rencontrés. Où sont les autres 10? Je ne sais pas. Ці поверили, что он ученик, возможно, если думали, ну кто его знает, вы пойдете, встретитесь, если вы выйдете туда живыми, тогда, возможно, мы тоже поверим. Мы не знаем, но как-то было такое вот, только с двумя он встретился, и все. Почему, я не знаю. Peut-être que les deux qu'il a rencontrés, ce sont ceux qui disent, bon, ok, nous on a que les autres 8 ont dit, ah, nous on ne sait jamais, allez d'abord vous, si on se rassure qu'il a donné sa vie, nous on viendra, je ne sais pas. Я говорю о Варнаве, что каждому из нас, j'ai parlé de chacun de Barnabas, chacun d'entre nous, dans notre vie peut être un Barnabas. Et quand je prêche ce genre de prêche, je voudrais que vous compreniez la nature. La nature de la prédication. Je prends à l'image comment il a agi. Chacun d'entre nous, nous sommes des Barnabas. Et quand nous prêchons à quelqu'un qui est dans le monde, et nous jouons le rôle de Barnabas, nous aidons ces gens de prendre de là-bas pour l'amener dans le royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas comme Jésus-Christ comme la porte, mais nous permettons. De la même façon, nous comme église, nous pouvons être prêts. Et j'avais programmé la situation, et ce qui se passe en Ukraine, que les gens sont partis de là-bas. Vous et moi comme des Barnabas, nous sommes l'église locale, pas juste cette église, n'importe quelle église doit être Barnabas pour recevoir помочь им с интеграцией, помочь им, чем мы можем помочь. De les aider, de les permettre à ce qu'ils puissent intégrer en tout ce que nous pouvons aider. Даже внутри церкви. Même à l'intérieur de помочь, l'église. чем ты можешь помочь. Aide avec ce que tu peux faire. Вот Варнава, это не то, что я кому-то лично говорю, нет. Voilà pourquoi Barnabas, c'est pas que je dis personnellement à qui que ce soit. Это, как сказать, это смысл, это l'idée, расположение сердца. C'est le cœur qui est Варнава, disposé. по идее, Barnabas, по идее, это когда ты готов c'est quand tu es prêt, немножко пожертвовать своим комфортом, который у тебя уже есть, и только пустить кого-то другого. Un peu s'aimer ton confort que tu as pour permettre à quelqu'un de rentrer dans ta boîte. Это Варнава. C'est Barnabas. Потому что всем нам удобно, когда уже какой-то комфорт, мы уже привыкли, мы всегда так, апостолы не знают только мы и все. И тут какой-то Павел, чем мы о нем знаем. Et nous tous, bien sûr que quand on est déjà dans un confort, on est habitué, on veut là, comme les apôtres, ils disent, bon, on parle de Paul, nous ne le connaissons pas. Но Варнава сказал нет. Barnabas a dit non. Нужно кто-то, il y a quelqu'un который в круг qui est dans le который milieu, может уйти из круга, qui doit sortir de ce cercle, брать кого-то aller prendre и quelqu'un пустить в тот круг. et de le faire rentrer dans le cercle. Иногда даже в жизни, Parfois, et même dans на la vie, работе, au travail, в церкви, à l'église. нет разницы, есть такие круги, pas de différence, il y a des ты cercles. побираешь какую-то работу новую. Là où tu es, on a donné quelqu'un Там de просто nouveau. стоят какие-то, круг, просто не пускают тебя какой-то, как правильно сказать, круг общения. Il y a des gens qui sont dans un cercle de communication qui te fassent pas rentrer là-bas, ils sont fermés. Но надо, Il faut чтобы кто-то оттуда il faut que поиграл quelqu'un роль de là-bas Варнаву для joue тебя. le rôle de Barnabas. И если ты находишься в такой круг, и ты замечаешь такую ситуацию с другими людьми, которые новые, на работе и так далее, ты сыграешь роль Варнаву. Et si tu te trouves toi déjà dans ce genre de cercle et que tu vois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, tu dois sortir de ce cercle et jouer le rôle de Barnabas pour aider cette personne à intégrer. Amen. Amen. И я сказал, Et j'avais dit, и если ты уже приехал, et si tu es déjà venu, даже с Украины, из этой Même ситуации, de l'Ukraine, ты здесь à какое-то part de время, situation, tu es ici, ты ça fait тоже longtemps. можешь уже играть роль Варнавы. toi aussi tu peux déjà jouer le rôle de Ты можешь Barnabas. кому-то помочь, если peux aider что-то quelqu'un. знаешь. Вот, Si tu connais quelque это chose, должно быть стилем жизни каждого из нас. ça doit être le style de vie de chacun d'entre nous. Варнава. Barnabas. Варнава. Barnabas. Вот о чем я говорил в прошлый раз. De quoi j'avais parlé le culte passé. Что нам с вами, Que vous et мы moi, привыкаем иногда parfois nous nous habituons
свою жизнь, à notre vie, свой быт. à ce que nous faisons Я даже в d'habitude. прошлый раз говорил, La fois passée, j'avais même dit, никто из некоторых людей не планировал прийти, оставить себе и приехать и спать у кого-то в коридоре. et personne n'avait planifié des gens qui sont venus que je laisserais ma maison, je venais chez quelqu'un dormir au corridor. Но жизнь есть жизнь. Mais la vie est la vie. Никто из нас не имеет никаких гарантий. Personne d'entre nous n'a la garantie. Канада это не гарантия. Le Canada, c'est pas la Гарантия garantie. это Бог. La garantie, c'est Dieu. Канада это не гарантия. Le Canada, Гарантия это c'est pas la Бог. garantie, c'est Dieu qui est la garantie. Поэтому когда ты с Богом, Voilà pourquoi tu es вот avec твоя Dieu. гарантия. Voici ta garantie. Потому что здесь может какой-то циклон пойти, и все. И ты тоже будешь искать у кого-то спать в коридоре. Parce qu'il peut y avoir un cyclone qui est ici et tu perds tout aussi, tu vas chercher chez qui dormir au corridor. Будь человеком, Soit une который personne открывает свое жилье для qui других людей. ouvre sa porte, sa maison pour les autres Будь personnes. человеком, Soit une personne который открывает свою уже дверь, замок, который уже так настолько уже хорошо. Открой, найди ключ, открой. qui ouvre sa porte qui est déjà bien fermée, trouve la Есть люди, porte, которые ouvre. образно уже даже не знают, даже где ключи они оставили от этой двери, чтобы Il y a открыть. des gens à l'image seulement de Образно parenthèse qui ne говоря. savent pas où est-ce qu'ils ont laissé déjà la clé pour ouvrir cette porte. Поэтому Варнава, Voilà pourquoi это Barnabas должен быть образ жизни христианина. doit être Везде. l'image, le sang de В vie de церкви, à на l'église, работе, partout, я не au знаю, в travail, школе. à l'école. Сколько мы слышим, как дети иногда, как-то новый студент пришел, или там наши дети, особенно, которые поступают, приезжают, Combien de fois nous avons entendu, surtout nos enfants, quand ils viennent ici, quand ils sont à la classe préparatoire, попадают в какой-то класс, ils viennent dans une classe, потом там уже есть уже люди, которые друзьями стали давно. et là-bas, il y a déjà des gens qui sont déjà des amis. И он бьется, он приходит домой, он плачет, потому что нет друзей. Il essaie de rentrer, il peut pas, quand il vient à la maison, il pleure parce qu'il n'a Ну, pas потому что d'amis. там круг уже Pourquoi? образовался. Parce qu'il y a déjà un А нужен cercle же qui est какой-то там composé. мальчик или какая-то девушка, который может сказать, а как тебя зовут, давай будем дружить. И она уже поможет нашему ребенку или твоему ребенку войти. On a besoin d'une fille ou bien d'un garçon qui va dire comment ça va, il va permettre à ton enfant de rentrer dans ce cercle. Это так всегда. Et c'est toujours comme ça. Это именно дух Варнава. C'est l'esprit de Barnabas. Его звали сыном утешения. On l'appelait le fils de la consolation Или же ободрения. ou bien celui de l'encouragement. Он помог Павлу Il a aidé Paul войти. à rentrer. Не всегда, C'est Тот pas факт. toujours le fait. возможно, ученики, Certainement les disciples, они ходили со крестом. ils marchaient avec le Christ. Они были почитаемыми, как написано, столбами. Ils étaient Столбами церкви Иерусалимской. respectés comme les gens qui sont les bornes au sein de l'église. Вы смотрите, Mais regardez, того, которого Celui- они не хотели пустить среди себя, qui ne voulaient pas faire rentrer dans leur Которые они взяли cercle et пусть- qu'ils ont pris quand même, qu'ils ont fait тот rentrer. и написал больше половины Нового Завета. Et celui-là, c'est lui qui a écrit la moitié, plus de la moitié du Nouveau Некоторых Testament. апостолов мы даже книгу не читаем о них. D'autres apôtres, on n'a même pas lu un de leurs livres. Поэтому ты не знаешь, Parce que tu ne sais jamais кому ты служишь. qui tu sers. Аминь. Аминь. Мы не знаем, кому мы служим. Nous ne savons pas qui nous servons. Мы не знаем, Nous кому ne мы служим. savions pas. Но имей сердце, Mais il faut avoir un cœur. такое сердце, как Варнав. Ce genre de cœur comme celui de Вот к Barnabas. чему я призываю каждого из нас. Voilà de quoi j'appelle Как chacun d'entre церковь. nous, comme église, Как просто, как верующие, comme chrétien, как просто люди, которые где-то работают просто на всяком месте, comme une personne qui travaille à Будь tout тем endroit. человеком, À tout endroit, soit ce genre de который personne играет роль Варнава, qui который joue le помогает. rôle de Barnabas. Аминь. Amen. И это так вкратце, Et c'est comme ça, en résumé, то, что я говорил pour прошлое. s'aimer. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. И сегодня я беру вторую часть. Et aujourd'hui, этой je темы. prends la deuxième partie. Но эту сегодняшнюю часть я назвал La deuxième partie, j'ai intitulé «Костер на берегу». Un feu de camp sur le rivage. Костер на берегу. Un feu de camp sur le rivage. Ну, может быть, на берегу моря, можно было бы говорить. Он Или поэт на dit- берегу озера было бы правильнее. On pouvait dire au rivage d'un lac. Убежден, что мы будем благословены. Et je suis convaincu que nous serons bénis. И мы будем продолжать рассматривать события из жизни апостола Павла. Et nous allons continuer à regarder ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul.
iza propave di Evanghelia, de la prédication de l'évangile, apostol Pavel byl aresztowany. l'apôtre Paul était arrêté. I on nakadzilsa około 2 lat Il se w trouvait tюрмie pendant 2 ans w en gorodzie prison Kesar. dans la ville de Kessar. I через некоторое время его Après un certain temps, и некоторых других заключенных lui et d'autres prisonniers, сажают в корабль и отправляют в Рим. on les met dans un bateau et on les envoie à Rome. Вот, моя проповедь именно будет вот, ну, в именно эту историю. Et ma prédication va tourner autour de cette histoire. История кораблекрушения, которая была в жизни Павла. L'histoire du bateau qui est coulé dans la vie de Paul. Но я не буду больше именно говорить о кораблекрушении как самого такого. Je ne vais pas parler plus du bateau qui s'est écoulé, Но я больше именно на Павле сосредоточу свое внимание. et je vais mettre mon attention sur Paul et non sur le naufrage. Когда Павел был в Кесаре, Et quand l'apôtre Paul était à Kessar, один из начальников пришел, его звали Фест, он пришел к нему. et un des leaders de ce temps, le chef Fest, est venu vers lui. Это Деяния апостолов, 25 главу. C'est l'Acte des Apôtres, chapitre 25. И Павел оказался перед Фестом. Et Pavel se retrouvait devant Festus. Почему он оказался там? Pourquoi il se retrouvait là-bas? Ну, потому что была зависть первосвященника и других служителей, которые были в Иерусалиме. Они завидовали ему, поэтому из-за зависти, то, что было в начале зависть, потом превратился в желание убить. Et il y avait la jalousie du premier sacrificateur et de ceux qui étaient là-bas. Ils ont voulu le tuer. Поэтому, когда Павел был перед Фестом, Voilà pourquoi quand il était là-bas, Фест, ну, как бы, так скажем, допрашивал его. et Festus lui posait des questions. Но написано, что он не мог найти, за что его обвинить, потому что люди просто ложно обвиняли его, не прилагая к этому доказательства. Il a dit qu'il ne pouvait pas trouver de quoi il était amené là-bas, de quoi on avait trouvé contre lui. Il disait des choses qui n'avaient pas de fondement. И написано дальше, что Павел потребовал суда Кесаря. Et il est écrit que l'apôtre Paul a exigé qu'il y ait un jugement. Потому что эти группа священников, они хотели, чтобы Павел попросил, чтобы его привели в Иерусалим, судить его, а чтобы по дороге его убить. Et parce que ce groupe de sacrificateurs voulait que l'apôtre Paul demande à ce qu'on l'amène à Jérusalem pour le juger et par le chemin le tuer. Поэтому мы читаем 25 главу, Деяния 12. Voilà pourquoi nous lisons l'Acte des Apôtres chapitre 25, le verset 12. Тут именно об этом написано. Et c'est de cela qu'on parle ici. 25:12. Написано здесь. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда Кесарева к Кесарю и отправися. Alors Festus, avoir délibéré avec le conseil, répondit: tu en as appelé à César, tu iras devant César. Но после того, как он это сказал, он все равно оставил Павла в тюрьму. Après qu'il a dit cela, il a quand même laissé l'apôtre Paul en prison. Потом в тот город приехал царь Агриппа. Et par la suite, il y a le roi Agrippa qui est venu. Фест сказали ему: у меня тут есть такой-то заключенный очень странный. И все хотят на него, чтобы его осудили, но я не накажу ничего против него. Но давай ты хоть поговори с ним, может быть, ты что-то найдешь. Et Festus a dit à ce roi qui venait d'arriver que j'ai un prisonnier ici. Tout le monde parle contre lui, mais je n'ai rien trouvé pour le juger. Peut-être toi tu vas parler avec lui, tu trouveras quelque chose. И царь Агриппа тоже, Et le roi Agrippa aussi, поговорив, a parlé. так ничего и не нашел. Il a parlé avec lui, il n'a rien également trouvé contre Paul. 26 главу, Le chapitre стих 26, 32. le verset 30 32. et 32. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесарева. Поэтому и решился правитель послать его к Кесарю. Et Agrippa dit à Festus: cet homme pouvait être relâché si l'on n'avait pas appelé à César. Voilà pourquoi il a décidé de l'envoyer à César. И после этого, с 27 главы, Et après cela, à partir du chapitre 27, отправили тогда
Pavla i drugi zaključonik v Rim. Et on a envoyé Paul et les autres prisonniers à Rome. No, Mais paka потому что тема не само Карабакруш, не само то, что происходило, поэтому я быстро прокажу, тема друг, чуть дальше, я просто так ввожу туда, куда иду. mon thème, c'est pas le naufrage, c'est plutôt autre. Voilà pourquoi je ne vais pas parler autour de ça, mais je vous amène quelque part. Стих 14. Le verset 14, Написано здесь. il est écrit: Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евраклидон. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. Поэтому корабль попал в такой, как, так скажем, сильный ветер поднялся против. Voilà pourquoi il y a le vent qui s'est élevé contre le bateau. И написано здесь, что Павел, он имел откровение о Боге. Il est écrit ici que l'apôtre Paul avait la révélation de la part de Dieu. С 22 стиха написано здесь. À partir du verset 22, il est écrit: Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь. Il y a un ange de Dieu à qui j'appartiens et je sers m'est apparu cette nuit. И сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Et il m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous que j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Amen. Итак, то есть Павел получил откровение от Бога. Et voilà, l'apôtre Paul reçoit Он la понял, что révélation de la никто part не de Dieu, умрет. Он не сказал об этом, что никто не умрет, не беспокойтесь. que personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. Но я хочу здесь обратить такое маленькое предложение, я иду дальше. Et j'aimerais juste attirer votre attention à une phrase et je vais continuer. Стих 23. Le verset 23. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь. Un nom de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Я ударение ставлю не на ангела, Je ne mets pas l'accent sur l'ange, но на слова Павла. mais sur les paroles de Paul. Ангел Богу, L'ange de ангел Dieu, Бога, l'ange de Dieu которому принадлежу à qui j'appartiens и которому служу. et que je sers. Павел делал всегда разницу. L'apôtre Paul faisait la différence Он принадлежал Богу, entre appartenance à Dieu и он служил Богу. et il servait Dieu. Можно принадлежать Богу, можно ли принадлежать Богу On peut appartenir à Dieu и не служить Ему. et ne pas servir Dieu. Такая же фраза, если вы помните, La même phrase, si vous vous rappelez, Даниил, Daniel, когда он был брошен. et quand il était jeté dans ce feu ardent, Даниил, Бог твой, которому ты неизменно служишь, on a dit: Daniel, Daniel, ton Dieu que toi tu sers, смог ли он спасти тебя? est-ce qu'il a pu te sauver? То есть, знаете, в последнее время христиане Vous savez, ces derniers temps, les очень chrétiens, часто souvent, мы говорим, что мы Богу принадлежим. nous disons que nous appartenons à Dieu. Это хорошо. C'est une bonne Но Бог chose. желает также Mais le Dieu désire наше служение Ему. que notre service И à lui Павел здесь également. пример. Он показывает, что он принадлежал, но он также служил этому Богу. Et Paul ici montre également qu'il appartenait à Dieu, mais il servait également Потому что Dieu. мы призваны к тому, чтобы служить. Parce que nous sommes appelés à servir, Не просто быть. pas juste être. Мы уже являемся детьми Божьими, Nous когда мы sommes déjà призваны. les enfants de Dieu. И теперь от нас Maintenant, что дальше? Qu'est-ce qu'on attend de nous de plus? Служить. Servir. Поэтому и принадлежать нужно, Voilà pourquoi il faut y appartenir и служить. et servir. Амин. Amen. Окей. Дальше иду. On continue. Поэтому Павел говорит, Voilà pourquoi l'apôtre Paul Бог, dit: которому Dieu qui принадлежу j'appartiens и которому служу, et que je sers. он сказал, ангел явился и сказал мне, L'ange est чтобы я venu не lui a dit, боялся.
N'aie pas peur. Nikt to nie umrет. Personne ne va mourir. My budeme wybрошенными Nous serons на какой-то jetés остров. sur une île. И Библия говорит нам, Et la Bible nous déclare что слова Павла que les paroles de Paul исполнились. ont été accomplies. Потому что Деяния 27 главу, Parce que l'Acte des Apôtres, chapitre 27, стихи 42, verset 42, 42 и 44, versets 42 et 43, написано: il est écrit: воины согласились было умерщвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Но сотник, желая Павла, удержал их от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Et il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Впрочем же, спасаться кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю. Et autre de se mettre sur des planchers ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Итак, Слово Божие, Et la parole de Dieu, то, что Он дал Павлу, ce qu'il a donné Paul, это слово исполнилось. et cette parole s'est accomplie. Но мы можем заметить, что это слово исполнилось, были много людей, которые также были замешаны, чтобы это слово исполнилось. Et nous pouvons voir que la parole s'est accomplie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient ingérées que cette parole s'accomplisse. Но когда Бог сказал Павлу, что вы будете выброшены на берег какого-то острова, Et quand Dieu avait dit à Paul que vous serez jeté dans une île, Бог не объяснил, каким образом это будет происходить. et Dieu n'a pas expliqué comment cela va se faire, Кто поможет, qui va aider, кто будет против. qui sera contre. Не было сказано. Ça n'a pas été dit. Но было начало Il avait le début и конец. et la fin. Но между Mais entre cela, были события. il y avait des circonstances, des Допустим, situations. здесь Par exemple, ici, мы видим, что воины даже хотели убить, чтобы убить, умерщвить заключенных, чтобы они не убежали. et vous voyez même ici que les soldats voulaient tuer les prisonniers pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Но тут именно, тут не ангел пришел, тут сотник, то есть один из людей, которые были среди. Ici, ce n'est pas l'ange qui est venu, c'est le centenier. То есть, un des gens qui était avec eux. Бог дал тебе слово. Dieu t'a donné la К тому, parole. чтобы это слово исполнилось, Pour que cette parole se réalise, возможно, будут и люди, которые будут заходить, приходить, уходить, заходить, приходить, уходить, заходить, приходить, уходить. certainement, il va y avoir des gens qui vont rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. И каждый человек будет какую-то роль иметь. Et que chacun va jouer un Сотник rôle. здесь, Ici, le centenier, тот сотник, ce centenier, который раньше не верил словам Павла, et qui ne croyait pas par le passé, Теперь les он paroles, понял. maintenant il a compris. и он остановил воинов, чтобы они не убили, как его, заключенных. Et il a arrêté les soldats pour qu'ils ne puissent pas tuer les prisonniers. Интересные люди бывают иногда. Parfois, il y a des personnes intéressantes. Они все тонут, да, все. Et tout le monde est en train de se noyer, Но они думают, mais ils pensent, сейчас мы этих убьем, nous allons d'abord tuer ceux-là, пусть они точно не выживут. et que eux, ils vont pas А vivre. нас сами, кто его знает, Et видно nous-mêmes, будет. on ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer avec eux. Вот сердце человека, вот Regardez le сердце cœur de человека, la просто personne. вот сердце. Dans le cœur. Мы их убьем, Et nous allons d'abord les а мы tuer. сами, кто знает, выживут, не выживут, непонятно. Но Et все nous-mêmes- мы их убьем, важно, чтобы они не выжили. Et nous ne savons pas si on va survivre ou pas. Ce qui est important, c'est qu'eux, ils meurent. Ладно, хорошо, иногда читаешь, просто удивляешься. Parfois, tu lis, tu es étonné même. Итак, все оказались на берег. Et tout le monde s'est retrouvé sur la terre. Амин. Amen. Вот я как бы все это я привел Voilà pourquoi j'ai amené tout cela к одной мысли, которую я хочу показать сегодня. pour une réflexion que je veux partager aujourd'hui. Амин. Amen. Итак, Et voilà. теперь мы переходим к Деяниям апостолов 28 главу. Maintenant, nous arrivons à l'acte des apôtres du chapitre 28. Павел находится на острове Мелит. Et l'apôtre Paul se trouve dans l'île qu'on appelle Mélite. Читаю с первого стиха. Je lis à partir du premier verset. Спасшись же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Иноплеменники оказали нам немало человеколюбия
iba ani po причине бившего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Les barbares nous témoignent une bienveillance peu commune et nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. И напомнили, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек убийца. Когда его спасшего от моря, суд Божий не оставляет жить. Et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Они ожидали было, что у него будет воспаление или внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais prêts à avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Amen. Amen. Мы прочитали 6 стихов. Nous avons lu 6 versets. Но я хочу сказать, что моя тема, я не буду брать вопрос про там змеи, укусил и так далее. Я не буду брать эти вещи, все. Je vais dire mon thème, je ne vais pas parler du serpent qui a mordu, ce n'est pas de cela que je vais parler. Хотя просто показываю, что это тоже, есть тут много проповедей, которые можно пойти, да? Видите, Павел, он же плохого ничего не делал, да? Но делает добро, а змею укусил его. Et ici également, on peut prêcher beaucoup de prédications. On voit que l'apôtre Paul n'a rien fait de mal, mais le serpent l'a mordu. Не всегда, потому что делаешь добро, что у тебя всегда все будет хорошо. Ты можешь делать добро, но добро может, ну, как тебе оплачивается злом и так далее. То есть это жизнь. Это, понимаешь, жизнь происходит иногда. Parfois dans la vie, il arrive que tu fais du bien et ça peut te payer à toi ou bien peut te revenir le mal. C'est parce que tu fais le bien. Но когда ты уповаешь на Бога, Mais quand tu fais confiance à Dieu, люди могут ждать, могут планировать, зная. Les gens peuvent attendre, ils peuvent planifier, tu dois connaître. Ты останешься как Бог хочет. Tu demeureras comme Dieu veut te Пусть они voir. хотят, пусть они планируют, пусть они planifier, пишут, пусть они il наговаривают. peut parler, Ты il peut стой на murmurer. слове. Стой на то, Demeure что sur ты la знаешь о parole Боге. de ce que tu connais de Dieu. Amen. Amen. И Павел, он просто не беспокоился, он просто струсил палец и змею упал в огонь. Et Paul n'a pas eu peur, il a juste secoué sa main et le serpent est tombé dans le feu. И интересно, знаете, интересно. те же люди, которые сейчас секунду назад Et ces mêmes personnes qui avaient déjà une seconde de cela, говорили, что точно он от дьявола, точно он плохой человек и так далее, те же люди через секунду, через время могут поменять: о, точно ты Бог. Знаете, поэтому не vous fiez pas, non. Не полагаться на мнение людей. et les mêmes gens qui, juste une seconde de cela, disaient qu'il est du diable, c'est une mauvaise personne, et après ils changent d'avis pour dire que c'est un Dieu. Voilà pourquoi ne te remets jamais à ce que les gens disent. Люди говорили: вот точно он такой, он плохой, я суд Божий преследует. Il dit que c'est le jugement de Dieu qui le poursuit. Подождали. Точно умрет. Точно, сейчас я тебе говорю, 5 минут упадет, увидишь. 5 minutes, tu verras, il va tomber. Tu vas voir. Это час, это змея, это другая змея. Okay. Час он упадет. J'ai oublié, c'est un autre serpent. C'est une час heure. прошел, не упал. 2 часа не прошло, не упал. Il n'est pas tombé 2 heures. Точно он Бог. Oh ouais, lui c'est un Dieu. Что у Павла одежды поменялись-то, нет? Est-ce que l'apôtre Paul les habits ont changé? Non. Что поменялось? Он был тот же самый, то есть, поймите, ничего, то есть он как был перед ним, так и остался перед ним. Et lui, rien n'a changé. Comme il était devant lui, il est demeuré devant eux. Это у них были проблемы. C'est eux qui avaient des problèmes, Не у Павла. pas Paul. Поэтому, когда ты служишь, Voilà pourquoi tu sais, надо понимать, но люди, tu dois comprendre les gens. есть люди, которые очень сильно действуют от настроения. Et il y a des gens qui agissent selon la manière comment Ты должен ils стоять se на sentent. слове и действовать от Слова Божьего, от того, что ты знаешь. Tu dois demeurer sur la И parole de стоять Dieu, ce que tu твердо. sais. Amen. Amen. Итак, Et voilà, главную мысль здесь. l'idée principale ici.
inaplemeniki akazali nam ni mala chileveka lubi. Et les Berbères nous témoignent une bienveillance peu commune. Zenti, vous savez, ani inaplemeniki les Berbères, katori Gilles vetom ostrove. Les gens qui vivaient dans cette île, ils ont vu les gens qui sont passés au travers d'un naufrage sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils avaient un bon cœur, ils ont décidé d'aider. Ils se sont occupés de ces gens. Et je lis d'autres traductions que j'ai prises pour ce passage. Il est écrit, les habitants de cette île nous ont donné une hospitalité qui n'est pas commune. Ils ont dit qu'une hospitalité pas commune. Une autre traduction, et que ces populations nous ont rencontrés avec un autre cœur. Une autre traduction, et que ces personnes ont démontré en nous une préoccupation pas commune. Et nous pouvons nous représenter l'état, l'humeur de ces personnes qui étaient sans force. Il y a peut-être quelqu'un qui était assis, il y a qui était par terre. Vous savez, c'est une situation après le naufrage, quand ils sont arrivés sur la terre, il y a ceux qui étaient fatigués, il y a d'autres qui dormaient par terre, il y a d'autres qui avaient des blessures. Et pour s'occuper de ces personnes, ceux qui essaient de cet endroit, ils ont fait un feu. Ils ont fait un feu. Pourquoi ils ont fait? Et parce que la première aide qu'il fallait donner à des personnes qui sont sorties d'un naufrage, c'était de leur donner de la chaleur. Vous savez, dans le temps moderne, quand nous regardons avec vous dans les films, si jamais il y a eu un naufrage, quand les gens sont sauvés, on leur donne les habits pour que ces personnes, des manteaux comme ça, pour qu'ils puissent être chauffés. Des draps. C'est-à-dire que la population de cette île leur a donné les premiers secours. Comment ils ont fait? Ils ont fait un grand feu. Et tout le monde était là-bas en train de s'échauffer. C'est juste un grand feu. Et que nous pouvons transformer en n'importe quoi dans nos temps. Tu as vu quelqu'un qui est dans le besoin. Tu peux lui donner les premiers soins que tu peux accomplir. Aide avec ce que tu peux. Soutiens comment tu peux soutenir. Et l'apôtre Paul n'avait pas planifié qu'il devait avoir un naufrage. Il a reçu la parole de la part de Dieu. Il voulait être à Rome. Mais lui, il n'avait pas planifié le naufrage. Et c'est Dieu qui l'a fortifié pendant le naufrage. Et Paul, il avait également besoin de la chaleur. Bien qu'il avait l'appel de la part de Dieu. Et il partait pour la prédication de l'évangile. Mais la chaleur. Est-ce que nous pouvons donner la chaleur?
razezi kasior la kavuta. Est-ce que nous pouvons faire un feu pour quelqu'un? Shtako razezi kasior. Qu'est-ce que ça veut dire faire un feu? Mwisa mino kalili vlisu itagda ili kadabili kakita lagere. Et nous avons été avec vous dans des forêts quand il y avait par exemple les camps d'été. Yani duma esto eti ludi ile aniposa sijili tam na kasior balshu yani jdali kada jebut karabe crochet ni vot unasuje kasior gatov no kavutu tu niet. Je ne pense pas que ces gens étaient là, ils attendaient, ils avaient déjà fait un grand feu. Ils disaient, bon, quand il va avoir le naufrage, on va voir qui va venir. Et quand ils ont vu la situation, ils ont pris les dispositions par rapport à cette situation. Comment résoudre? Comment on peut participer? Chacun a apporté un bois. Chacun a apporté quelque chose à apporter. Ils ont mis ensemble et puis ils ont fait un feu qui a aidé les autres. Et c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Et c'est ce que toi tu dois faire aujourd'hui. Moi, toi et moi, par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pas un mauvais mot. Moi, amen aussi. Est-ce que je peux entendre un amen? Et si j'avais dit que vous allez être riche, vous allez avoir tout, il devait y avoir beaucoup d'amen. Et ça, c'est ce qui a de la vérité. Et il dit, quand j'étais en prison, le service à une autre personne qui est dans le besoin, c'est ça qui est important. Amen. Amen. Je ne dis pas d'autres, ce n'est pas important, mais ça c'est important. Et voilà. Voilà pourquoi toi et moi, on doit être ouverts à faire un feu. Le feu. Le feu. Bien sûr que je suis convaincu. Et que vous et moi, personne ne fera le feu au milieu de son salon. C'est l'image que nous comprenons. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment tu peux faire? Qu'est-ce qui est le bois que tu as? Qu'est-ce que tu as comme bois? En quoi? Ça sera, on en a besoin. Amen. 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 Et voilà, on continue. Il est écrit. Когда же Павел, они разожгли огонь и приняли всех нас, то есть всех нас приняли. Ils ont fait le feu et ils nous ont tous reçus. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его. Et Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et là, je ne parle pas de tas de broussailles, c'est pas mon terme, je parle de Paul. Et j'aimerais attirer ton attention à l'action de Paul. Глава 27 стих 37. Le verset 27. Глава 27, стих 37. Le chapitre 27 et le verset 37. Il est écrit. Было же всех нас на корабле 276 душ. Nous étions dans le navire 273 personnes en tout. 276. 276 человек. 276 personnes. Которые все выжили. Qui ont tous survécu, on a lu avec vous. Amen. Amen. Все эти люди выжили. Tous ces gens ont survécu. Все были на берег вокруг этого костра. Et tout le monde était à terre autour de ce feu. Мы видим действие только одного Павла. Nous voyons l'action seulement de Paul. Один Павел. Un seul Paul. Из 276. De 273 personnes. 276. Один Павел идет, написано здесь, что когда же Павел набрал множество хвороста. Il était dit que quand Paul a pris beaucoup de tas de broussailles,
Ja хочу напомнить всем нам, J'aimerais rappeler à chacun d'entre nous что Павел, que Paul что все остальные 275 et que les autres 275, тоже были иностранцем на этом острове. ils étaient également des étrangers sur cette terre. Он тоже не знал, где можно собрать хворус. Он тоже не знал, как и все остальные не знали. Et lui aussi ne savait pas où est-ce qu'il fallait trouver les tas de broussailles. Он был на том же корабле, Il était sur le même bateau который потерпел кораблекрушение. qui a connu le naufrage. Он тоже был уставшим. Et lui aussi, il était fatigué. Условия были одинаковые для всех. Les conditions étaient les mêmes pour tout le monde. Но Павел Mais Paul, пришел со il est всеми. venu И avec они tout были le monde. вокруг этого огня, Ils этого étaient костра. autour de ce feu. Павел встал. Paul s'est mis debout. Он пошел Il est parti поискать chercher хвороста. les tas de broussailles. И написано, что когда он набрал множество, Il est écrit quand il a pris un grand tas de broussailles, значит, он нашел один, ça veut dire qu'il a trouvé un, два, три. То есть trois, он quatre. искал. il cherchait. В то время, когда Павел искал, Et pendant ce temps, все que Paul остальные только cherchait, грелись. les autres étaient là seulement en train de se griller au И chat. Павел набрал Et Paul, и il a rempli, принес хворост. il a apporté. О чем я говорю? De quoi je parle? Что Павел, Que Paul, человек, который приехал, la personne qui est venue, он il пришел est venu не нарушить огонь, который помог им. Он пришел поддержать огонь, который был там. il n'est pas venu pour détruire le feu qui était là pour les soutenir, mais il est venu pour soutenir ce feu. Amen. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Был огонь, y avait- костер. Le feu, Павел все взял для того, чтобы поддержать огня. Paul a tout pris tout ça, ce tas de broussailles, pour soutenir le feu qui était déjà là. Дорогие, Bien-aimés, нам нужно понимать, nous devons в comprendre. жизни Dans нам la нужно vie, быть людьми благодарными. il faut être des gens qui ont un corps reconnaissant. Павел, он сказал себе, нет, Paul n'a pas a dit lui-même non. я не буду только человек, который постоянно будет греться. Нет, Je ne serai нет. pas juste une personne qui sera Сколько là можно pour se греться? mettre au feu. Я чуть-чуть согрелся. Je me suis mis un peu au feu. Я могу кому-то, я могу взять, помочь, поддержать. Je peux prendre, aider pour soutenir. В то время En ce были люди, temps, которые только сидели и грелись. il y avait des gens qui А étaient если assis все только будут justement сидеть и греться, au feu. греться, через время огонь потухнет. Et ceux qui étaient là tout le temps seulement au feu, avec le temps, le feu s'est éteint. Итак, Et voilà, повернем немножко в ситуацию. on va tourner un peu la situation. Смотрите, Regardez, об этом в мае месяц писали много. cela a été écrit au mois de mai beaucoup de fois. В Европе, в Германии, возможно, кто-то вас читал. En Europe, en Allemagne, certainement vous avez lu ça. Возможно, кто-то читал, возможно, кто-то нет. Peut-être il y a quelqu'un qui avait lu, peut-être que vous n'avez pas lu ça. Люди, которые выехали, допустим, с Украины, одна девушка, не все люди, одна девушка, Une des filles qui est partie de l'Ukraine, она попала в семью в Германии. et il est arrivé, elle est tombée dans une famille en Allemagne. Муж, жена и двое детей, наверное. Monsieur, madame et 2 enfants certainement. За 2 недели En 2 semaines, она обворожила этого мужа, который развелся с женой. et elle a pris le mari de la femme de la maison et elle s'est détournée contre eux. Это в Германии, просто напишите на Facebook, пишите в интервью, это увидите. Écrivez seulement, vous allez voir О cela. чем это говорит нам? De quoi ça veut nous dire? Мы должны быть благословением для того места, куда мы оказываемся. Nous devons être la bénédiction de l'endroit là où nous venons. Оказали гостеприимство Павлу. Et on a montré l'hospitalité à Paul. Павел вернул гостеприимством. Paul a retourné l'hospitalité. Амин. Amen. Он взял, он там не стал, что тут за костер такой, уберите мне. Нет. Il n'a pas fait qu'il n'a pas dit, c'est quoi ce feu qui est là? Il a commencé à enlever tout ça là. Non. Нет. Non. Он поучаствовал. Il a participé. Дорогие, Bien-aimé, когда я сюда переехал, quand je suis venu ici, первым делом, ce que j'ai fait, что я заметил, ce que j'ai remarqué, сразу, я directement, понял для себя, j'ai compris pour что soi. я не церковь, как мою, которая была там. Je ne trouverai pas une église comme celle que j'avais là où j'étais en Ukraine. Я понял это сразу. J'ai compris cela directement. Это все было не так. Et parce que c'était pas toujours comme Конечно ça. же. Bien sûr. Какая бы ни была церковь, наша была лучше. Peu importe comment était l'église, notre était la meilleure. Но когда я был там, иногда думаю, наша церковь нехорошая. Mais quand j'étais là-bas, je pensais parfois notre église n'est pas la bonne. Но когда я оказался здесь, Mais quand je suis я venu говорю, ici, Боже мой, Dieu, какая наша церковь была. quelle
notre église. Самая лучшая была C'était церковь. la meilleure église. Самая лучшая. Как я скучаю за Oh, церковь. je parle. Как я скучаю за пастора. Là, le pasteur me manque. Хотя иногда Parfois, молчу. Как мы je с ne вами parle все. pas. Gloire à Dieu. Но Mais я был здесь, как моя quand je церковь suis не venu ici, je хватает. dis, oh, mon Как все эти église, служения, comment? Господи. Oh, Они Seigneur, иногда mon Dieu. были дольше, тянули время, но ничего страшного, я его так и так люблю. J'ai mon pasteur, même ici, il prenait beaucoup plus de temps parfois. И здесь Et ici, все не так. mais comme c'était chez moi Тут не dans l'église. такая. C'est Тут pas не comme такая, ça. тут не такая. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est pas comme ça. У меня был выбор. J'avais un choix. Как быть? Comment faire? Как дальше жить? Comment vivre par la suite? Я принял решение. J'ai pris la Очень décision простое. simple. Я Moi, должен найти там, где меня окажут, где для меня костер зажгут. et je dois trouver un endroit là où on fera un Где я feu смогу pour moi. питаться духовной пищей, Là où je peux Я être знаю. nourri spirituellement. что я никогда не найду такую же церковь, как ту. Je sais que je Diable. ne trouverai jamais l'église comme celle que j'ai laissée. Но я могу быть частью какой-то семьи здесь. Je peux faire partie d'une famille spirituelle ici. И если они зажгли для какой-то костер, Et si ils ont fait pour moi un feu, я могу принести какой-то брусок свой. je peux apporter mes broussailles. Я могу принести какой-то хворост принесу. Je peux apporter un peu de Чтобы bois поддержать. pour soutenir. Павел немного принес. Paul n'a pas apporté beaucoup. Он принес то, что он мог найти на том, на берегу, то, что он мог найти, то он и принес. Il a apporté ce qu'il pouvait trouver à ce rivage. Et c'est ce qu'il a Это было бы apporté. удивительно, ожидать от него, что такое. Он просто принес то, что он смог найти. Ça aurait été déraisonnable de penser qu'il apporte plus que ce qu'il a pu trouver. Павел решил для себя Et Paul a décidé pour lui, убрать dans les мышление нуждающееся. La pensée de celui qui est dans le Да, besoin. я еще нуждаюсь здесь. Oui, je suis encore dans le besoin Мне ici. нужно их помощь. Oui, j'ai besoin de l'aide. Но Mais я могу тоже чем-то участвовать. je peux quand même То, что могу participer. делать. Ce que je peux faire. Амин. Amen. Насколько важно, Et c'est important чтобы мы работали здесь. que nous travaillons au niveau de Мы notre tête. понимали, Nous comprenons что мы можем que nous pouvons принести хворост. apporter du broussaille. Как я рад, Et comme je suis content когда я слышу, quand j'entends, там есть много знакомых, которые в Польше и так далее. il y a beaucoup de connaissances qui sont parties en Pologne, dans d'autres И pays. одна девушка, она была в нашей церкви, и она рассказывает. Il y a une fille qui était dans notre église, maintenant elle est en train de Ее rencontrer. поселили там какое-то место, там как бабушка, как там с кем-то, ну, взяла их, и там живут. Et elle a trouvé hospitalité chez une grande-mère qui s'occupe d'elle. Она взяла, Et elle a pris. как убрала все. Elle a tout Готовит так enlevé, вкусно, nettoyé. что бабушка просто, ну, спасибо. Спасибо большое. Просто бабушка, знаете, представьте себе, это бабушка принимала просто, не зная, ну, просто хочет помочь. Но ты, который там оказался, помогая, ты, она опасно сказать, что я могу? Я не могу, я ни деньгами, ничем, но я умею готовить хорошо. Et la sœur que la grand-mère avait reçue, elle est venue, elle a dit, bon, je ne peux pas aider avec de l'argent, mais je peux aider avec ce que je peux faire. Я Ce que je умею fais, хорошо печь. je sais bien Так оно и есть. на préparer. самом Et деле. c'est comme И ça она qu'elle a говорит, fait. я сам так начал готовить. Elle dit, j'ai Я commencé так à хорошо préparer. готовить. Что даже соседи. Je même les voisins. Она стала просто соседи договорились между собой. Если кто не сможет, потом она к нам придет. То Elle есть dit, жить. les voisins Мы ее не пустим из нашего района. se sont entendus que пустим из нашего si elle finit, si elle va aller chez l'autre voisin, on ne va pas la laisser partir. И она там сейчас устроена. Et voilà maintenant Вы qu'elle est là-bas, понимаете? intégrée. Vous Потому что comprenez? она увидела, что я тоже могу что-то делать. Elle a vu qu'elle aussi, elle peut faire quelque chose. Не нужно ждать, пока будет, пока Павел мог сказать, ну, погреемся, через 3 дня, когда буду вообще полностью сухим. И все одежда, как сказать, будет сухим, все уже, я уже проветрюсь от этого, от запаха этого дыма, костра, тогда я подумаю, что я могу сделать для вас. Et Dieu n'a pas dit à Paul, bien Paul n'a pas dit que bon, d'abord je vais me mettre d'abord à la chaleur quand je serai sec, quand j'aurai plus
l'odorat de la fumée, en ce moment, je peux demander qu'est-ce que je peux faire pour vous. Благодарите Бога, что вы эту проповедь слушаете. Remerciez le Seigneur que vous écoutez cette prédication. Потому что я вам говорю Слово Божье. Благодарите Бога, что я вам, возможно, что будет не нравиться и так далее, но это проповедь, это помощь, это в помощи. Prenez cela en aide. Peut-être vous n'allez pas aimer, mais prenez cela en aide. Потому что если мысль только будет, что я буду греться, поверь, когда-нибудь этот огонь потухнет. Et si l'idée c'est seulement je veux me mettre au feu, je me mettre au feu, avec le temps, le feu va s'éteindre. Будь человеком, Soit une personne который приносит благословение там, где ты оказываешься. qui apporte une bénédiction là où tu te trouves. Будь благословением для того места, где ты оказался. Une bénédiction dans l'endroit là où tu te trouves. Если ты на работе, Si c'est au travail, будь благословением там. soit une bénédiction Если у là-bas. кого-то там где-то, будь Si chez благословением quelqu'un, там. soit une bénédiction là-bas. Если ты живешь просто вот, не у кого-то, ты будь благословением для Канады, для Квебека. Si tu ne vis pas chez quelqu'un, soit une bénédiction pour le Canada, pour le Québec. Amen. Amen. А то люди, знаете, иногда жалуются. Les gens se plaignent. Это не так, что за Ça, c'est страна pas bon. такая, это не так. Ça, c'est pas bon comme ça. А это вообще не так. Et ça, c'est même pas comme А ça. это вообще не так. Et ça, c'est pas Вы comme ça. забыли, что вас приучили. Vous avez oublié qu'on vous a Ну, извините, donné извините, но и l'hospitalité. меня тоже приучили в свое время. Excusez-moi, Понимаете? и moi Ну, aussi. мы должны быть здравыми, ну, нормальными людьми, нормальными христианами. On doit être des chrétiens qui... Нужно быть благодарными, что Nous они не devons être закрыли дверь reconnaissants. Канады. Они сказали, бегите, любой человек, у меня паспорта нет, беги без паспорта. У меня только студенческий, бери его, только троллейбусные билеты, приходи с ним. Et nous avons ouvert les portes, on a dit, viens, n'importe quel document tu peux avoir, tu peux venir au Canada. Ну, не будь критиком, Mais ne sois pas celui qui critique. не будь критиком. Ne sois pas celui qui critique. Созидай, Tu dois être celui qui apporte quelque chose, строй, qui bâtit. меняй свое мышление. Change ta mentalité. Как я могу быть полезным здесь? Comment je peux être Где utile мой ici? хворост? Où est mon tas de brassailles? Амен. Amen. Амен, святые. Amen, bien-aimé. Итак, Et voilà. будь благословением человека. Sois une personne bénie et И будь reconnaissante. благословением на том месте. Et sois la bénédiction dans l'endroit où tu te trouves. Ты не жертва. Et tu n'es pas celui qui Бог est... тебя уже спас. Dieu Ты t'a сейчас жив. déjà sauvé, tu es Ты vivant. жив. Tu es Ты vivant. оказался здесь. Tu t'es retrouvé ici. Бог как-то сделал по милости, ты оказался здесь. Dieu a fait par sa grâce, tu t'es retrouvé Меняй ici. по-другому. Посмотри, как я здесь могу быть благословением. Regarde comment je peux être une bénédiction ici. Да я еще немного получаю. Et non, je ne reçois pas encore beaucoup. Но если мой брат, я пока уже работаю, мой брат приехал только ничего нету. Почему ждать только, чтобы местный? Я уже могу ему тоже чем-то помочь. Et si je suis déjà ici, que je travaille même, je ne gagne pas beaucoup, il y a mon frère qui est venu, je peux aider, je ne peux pas juste Как вы attendre qu'il vienne думаете, ici. Comment vous pensez? то, что Павел принес, как хворос, он только грел местник-то не, он грел и свои копейки, и его, как сказать, 275 человек остальных, они тоже грелись из того, что он принес еще туда. Qu'est-ce que vous pensez? Quand Paul a pris l'état de broussailles, quand il a mis dans le feu, ce feu a chauffé également, pas juste les barbères, mais également les amis qui étaient avec lui dans le naufrage. Ты оказался здесь. Tu t'es У retrouvé тебя более-менее ici. уже устроено. Tu as une certaine condition. Помоги другому. Aide une autre personne. Помоги другому. Aide une autre Возьми personne. хворос, дай. Amène un tas de bras, donne. Вот так оно и есть жизнь. C'est comme ça que la vie. Это мы таким образом. C'est de cette Это façon. есть христианство. C'est le christianisme. Павел не стал просто человеком, который просто смотрит со стороны, нет. Paul n'est pas demeuré la personne qui regarde de Он côté начал seulement. участвовать. Il a dû commencer à Поэтому participer. Voilà эта тема, pourquoi. которую я говорил, Ce thème dont j'ai неготовность parlé, церкви, это с двух сторон. И со стороны тех, которые принимающая сторона, dans certaines églises, et du côté de ceux qui reçoivent, но также есть сторона, которые принимают. et le côté qui vient. У каждой из сторон есть что делать. Chaque côté a ce qu'il doit faire. Есть часть, Il y a есть une partie, ответственность il a своя. la И responsabilité. когда мы будем так идти, работая вместе, и те, которые прибыли, и те, которые были, тогда мы увидим любовь Божью. Et quand nous allons travailler ensemble, et ceux qui sont venus, et ceux qui donnent, nous allons voir l'amour de Dieu. Мы увидим славу Nous Божью. allons voir la gloire de Dieu. Не только на уровне церкви, на уровне дома, там, где вы... То есть, вы увидите, что там отношения будут совсем другие. Pas juste au niveau de l'église, que ce soit à la maison, vous allez voir que la relation va vraiment à un autre niveau. Итак, Et voilà. будь как Павел. Sois comme Paul. Будь как Павел. Sois comme Paul. Если есть хворост, Si tu as un tas de broussailles, найди хворост. amène ça. Принеси. Apporte. Я пришел сюда. Я грелся у огня
Je suis venu ici, je me suis chauffé à côté de votre feu spirituel. Je peux faire ça, je vais apporter. Je suis venu dans votre maison. Et on m'a bien reçu. Je vais vous dire un grand merci. Les atouts que vous m'avez soutenu. Comment vous pensez? Vous pensez que ceux qui sont de cet endroit, quand ils voient ceux qui viennent pour dire que ça ne marche pas ici, c'est pas bon, comment il va se sentir? Nous devons être des chrétiens qui donnent l'exemple. Amen. Mettons-nous debout. Alléluia. 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 Конечно, я понимаю, что это не типичная проповедь, как обычно мы привыкли. Bien sûr que je comprends, ce n'est pas ce genre de prédication pour lequel nous sommes habitués. Но я уверен, что, возможно, Бог проговорил в твое сердце. Je pense que Dieu a parlé certainement dans ton cœur. Также и в мое сердце, и в Comme наши dans mon сердца. cœur, pour partager. Просто будем открытыми перед Богом. Soyons ouverts devant Dieu. Он все знает. Il connaît tout. Он заботится о нас. Il s'occupe de nous. Какое бы ни было кораблекрушение, в котором ты оказался, Peu importe le naufrage dans lequel tu t'es retrouvé, знай одно. tu dois connaître une chose. У Бога есть план для твоей жизни. Dieu a un plan pour ta vie. Бог оберет все это во благо. Et Dieu a fait tout cela pour ton bien. Запомни это. Tu dois retenir cela. Держись с Богом. Tu dois tenir Dieu. Уповай на Бога. Tu dois faire confiance à Dieu. Полагайся на Него. Tu dois faire confiance à Он не Dieu. оставит тебя. Il ne va jamais te délaisser. Его любовь достаточно. Son amour est assez. Ты жив. Tu es vivant. Он знает за это. Il te connaît. Он знает тебя. Il te connaît. Он за тебя. Il est pour toi. Важно держись Il им. est important que tu puisses Держись с te tenir. Богом. Tu dois être avec Dieu. Держись с Богом. Tu dois être И avec Dieu. делай все, что ты можешь делать. Et tu fais tout ce que tu peux faire. Делай то, что от тебя зависит, и уповай на Бога. Et fais tout ce qui dépend de toi et fais confiance à Dieu. И ты увидишь, Et tu verras как твоя жизнь будет меняться. comment ta vie va changer. Как все будет меняться Comment здесь. tout va changer ici. Аллилуйя. Alléluia. Давай просто будем молиться. Nous allons prier. Просто будем молиться. Nous allons prier. Будем просить Бог, Nous allons прежде demander à всего, Dieu avant. Боже, мы хотим быть Варнавами. Nous voulons être des Barnabas. И второй Бог, Et deuxièmement, мы хотим быть как апостол nous Павел. voulons être comme l'apôtre Paul. Вот эти две личности вместе с тебе. Ces deux personnalités Господь, ensemble. мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, спасибо Тебе Seigneur, merci à toi за это слово, pour cette parole, за эти два собрания, pour Господь ces Бог. deux cultes, За то, что Ты говорил нам. du fait que tu nous as Я parlé. убежден, что в этой проповеди Божьей, в этих проповедях есть также исцеление, которое Ты приносил. Je suis convaincu que dans cette prédication également la guérison que tu as Ты apportée. приносил, Боже, исправление в наших сердцах. Et tu as mené des changements dans nos cœurs. Возможно, Ты даже обличал нас где-то. Certainement, tu nous as touchés quelque part. Но Господь Бог, Mais Seigneur Dieu, что бы ни было, peu importe, Ты это делал, Господь, для Tu as того, fait чтобы cela. в конце концов pour que cela восстановить нас. et pour nous Чтобы rétablir, это было во благо нам. que ça soit bon pour nous. Спасибо Тебе, Господи Merci Боже. Seigneur Dieu, Мы превозносим Тебя. nous t'élevons. Ты благ, Tu es bon и Ты прекрасен. et tu es Мы merveilleux. воздаем Тебе славу. Nous te donnons la Да, gloire. Господь. Oui Seigneur. Не только быть Варнавами, Pas juste être но Barnabas, также быть как Павел. mais pas être juste comme Paul. Быть так же, как Павел. Être comme Paul. Также быть как Павел. Être comme Paul. Не только как Варнава, Pas comme juste Barnabas, но так же, как Пол. mais être aussi comme Paul. Да, Господь Бог. Oui Seigneur Dieu. Иметь сердце Варнавы. Et avoir le cœur de И иметь Barnabas сердце Павла. et le cœur de Paul. Боже, это то, что нам нужно. Seigneur, c'est ce que nous Я avons молюсь besoin. об этом, Господь, для Je каждого из prie pour нас. cela pour chacun d'entre nous. Господь, где вы меня оказались? Peu importe où nous nous На trouvons, работе или где au угодно. travail, peu importe, Дома или где угодно, à la Господь. maison, peu В importe, церкви или где угодно. à l'église, Я peu importe. молюсь об этом, Боже. Je Я prie pour прошу, cela, Seigneur. Je te demande чтобы Ты, Бог, que toi, Dieu, работал с нами. que tu travailles avec nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И сейчас у нас будет время для пожертвования C'est le temps des омонdes et des offrandes и для наших десятин. et pour nos dîmes. Я просто хочу сказать так, что Je veux juste montrer, у нас есть пожертвование на Украину. Это зеленый такой есть коробок. И nous avons la caisse Ruslan. verte, c'est pour l'Ukraine. у нас есть пожертвование. Nous avons les offrandes. Зеленый это на Украину. Vert, c'est pour l'église.
c'était na cerkav. Et ça, c'est pour l'église. Yakashukazat sledushi. Je vais redire ceci. Daje mu katoliz yes. Même nous qui sommes Mu ici, verim dayaniach. nous croyons dans les Mu offrandes, verim disatine. nous croyons dans les dîmes. No, daje Mais- sti priekal. Même si tu es venu, Izmeye strani nie atminiat disatina. le fait que tu as changé le pays ne veut pas dire que tu ne donnes pas la dîme. Disatina est disatina. La dîme, c'est la Što dîme. valiaske, Que ça soit en što v Alaska, Mongolie, que ce soit en Mongolie, što v Tadžikistanie, que ça soit en Pakistan, što v Konga, que au što Congo, vjestie. c'est la même chose. Bud vjernim dalše. Sois fidèle. Bud vjernim dalše. Sois fidèle. par- Disatine nije tavo što eta mnoga. La dîme, c'est pas parce que tu en as Disatine beaucoup. ti zarabotal. dîme, Это c'est может parce быть que tu as 10 travaillé, евро, c'est может 10% 15. que tu donnes le Ты даешь temps. 10-ю часть того, что ты получил. Tu donnes une partie de ce que Получили tu as ты reçu. это, будучи в Венгрии, Tu as reçu, c'est la même si tu es en Hongrie, или получили ты это, будучи в Макачкале. ou bien tu l'as reçu dans un autre pays. Нет разницы. Il n'y a pas de différence. Здесь десятина. La dîme, c'est la Как dîme. об этом речь идет. Quand on parle de Что cela, есть то, что я могу принести, я могу уже сказать, мой хворос есть, я только приехал, но я уже работаю, но я хочу быть уже верным в десятинах своих. et c'est ce qu'on dit que je suis déjà venu ici, je veux participer en apportant aussi ma dîme. Потому что я участвую в этой церкви, я питаюсь в этой церкви, я тоже хочу мою десятину давать в эту церковь, я хочу участвовать. Parce que je partage, je suis dans cette église, je suis nourri dans cette église, je donne ma Вот dîme. о чем речь идет. Voici de quoi on parle. Я тоже хочу жертвовать. Je veux aussi s'aimer. Потому что Parce que тепло, которое я получаю, la chaleur que je reçois, но люди тоже жертвуют, что-то это обеспечивают. et les gens s'aiment également pour contenir cette Но chaleur. теперь я тоже какой-то доход имею, я тоже могу уже участвовать. Maintenant que j'ai un peu de ressources, je peux aussi participer. Вот так должна быть христианская жизнь. C'est comme ça que doit fonctionner la vie chrétienne. Amen. Amen. Мы можем жертвовать, слава Nous Богу. pouvons s'aimer, gloire à Dieu. Мы также Alléluia. жертвуем онлайн, если у вас есть онлайн, также вы жертвуем онлайн. Nous s'aimer également en ligne, si vous voulez s'aimer en ligne. Если вы не знаете, как это делается, вы можете подходить к Константину, он в конце Константин подними руку, или ко мне, или кому-то, то есть, ну, расскажем, как это, все очень просто. Et si vous ne savez pas comment le faire, venez voir Constantine ou bien venez me voir, je vais vous montrer comment le faire. Amen. Amen.